busano muthanga bag coba ongkota abu bagara hani busano muthanga bag coba ongkota abu bagara luku chongai da lama te himai man thena rina phaika luku chongai da lama te himai man thena rina phaika chini hanu tui chung thung jakha bohani buthai bumul makha chini hanu tui chung thung jakha bohani buthai bumul makha bagara se hanu tui manai gini te kangbai yongma mansina bagara se hanu tui manai gini te kangbai yongma mansina hani busano muthanga bag Jogo laika ache dingo laika sono jogo laika ache dingo laika chinsatele jaka hai lukorok ni asas maka sar 정어는 학습 바라고 동업 정티는 포인이 되는 독도 캠페인 yang raskang bisiwo yang Beritai para onarai para chandrojoy para sitajoy kabangwa para seng tawo bahani seng thangpinai tawo hakka chapia para seng thangnai amta hakka joto seng jotabai kereng laikya boro joton asasraka je maharajana boro hamjagu maharajana lagaranai chini manthena chini adhikarna manani bagai boro chini maharajana ta utranai Asal mengasuk guru mana kami guru cara di perasaan kami amsai kondisi untuk bahai feeling kayak bahai samu kajian. Bono nama saya, jadi gota 75 bosor sini berak rasnitik kaya development kok saja kan, kintu ak perjonto lama kiri, tunjukkan व्यवस्था kiri, karen kiri, ama hai अवस्था. Orang mana tahu kari kah kaya himaya, seng थांमाने पारा रगता थांका लामा करी हिंगमा थांलाई अमहाय अवस्था अथच अमरपुर टाउन बाय 2 किलोमीटर बिसिमसे ताव पर्यन्त गाड़ी पर्यन्त थांबाया इनएक्सेसिबल माने कनेक्टिविटी करिमि दं उनका डेभलपमेन्ट कक तब जत सरकार फैगांगे डेभलपमेन्ट कक साइड दङ डेभलपमेन्ट खाइने हयतो डेभलपमेन्ट खाया विशेष फ्लाइ चिनि एडिसि इलाकाको अमहायका chini borak elakano deprive khlaidong aro haini bangni tabok chini bawagara chini maharaja chini tiprasarano ma thangani bangai শুধু development kok thayacheng chini borak ni je adhikar hani adhikar samajik adhikar orthonoitik adhikar tei che rajnoitik adhikar no adai khlainani bangai chini bawagara chini thanchang ni saga jeng tabok joto tiprasa jeng joto thancha jeng bosang kaisa jeng thanchang na hini chik smai tangi tabona khalaijak जों तावा एडिसि 28 टा सिट बिसंग जों मेजॉरिटी मागै जों सरकार गठन खालायो